উত্তরাখণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, হয়তো তার থেকেও ভয়ঙ্কর। গত 22শে ফেব্রুয়ারি ধস নামে তেলেঙ্গানার এসএলবিসি টানেলে। নগর কুর্নুল জেলার শ্রীসাইলম ড্যামে অবস্থিত সুড়ঙ্গে ঘটেছে এই বিপর্যয়। কাজ চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সুড়ঙ্গের ছাদের একাংশ। ধসের কারণে সুড়ঙ্গে আটকে পড়েন কর্মরত 8 শ্রমিক। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন রোবোটিক এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা পৌঁছে দেওয়ার কারিগররা, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না। দীর্ঘ 5 দিন ধরে উদ্ধার কাজ চলার পরেও কোনো লাভ হয়নি। সুড়ঙ্গে আটকে পড়া 8 শ্রমিককে এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুক্রবার ফের উদ্ধার কাজে নামেন 5 উদ্ধারকারী সদস্যের একটি দল। পাথর কেটে চলছে উদ্ধার কাজ। अवधेश कुमार साउथ सेंट्रल लेवल सिकंदराबाद से आए। हम लोग का रेस्क्यू को 1 o'clock ऐसा गए थे अंदर। जाने के बाद पूरे कटिंग से टूल से हम लोग का एडवांसेस टूल्स कटिंग का है। ब्रोको टेस्ट बोलते मशीन ब्रोको कंपनी एडवांसेस कटिंग टूल से बहुत कितना भी अंडर वाटर भी कट कर सकते, पानी में भी, और बाहर भी कितना मोटा चैनल हो कुछ भी हो वो पूरा कट कर देते। कल कितने बजे गए आपने? हम लोग कल 11 बजे स्टार्ट करे, उधर जाने का 2 आवर्स हुआ। इसके बाद से तुरंत रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। कटिंग हम लोग कट कर रहे वो निकाल रहे। टीम कितना है? हम लोग 5 मेंबर्स है। ঘটনাস্থলে রয়েছেন নগর কুর্নুলের এসপি গাইকন্ড ভৈভব রঘুনাথ। তিনি বলেন, अभी करंटली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑल सिंगरेनी टीम, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, आर्मी वाले प्लस कंपनी के ऑफिशियल्स कल से मड भी बाहर आना निकलना स्टार्ट हो गया है। तो डेली 3 शिप में अभी मड निकालने का काम चल रहा है। अच्छा प्रोग्रेस है और होपफुली विल गेट गुड रिजल्ट सुन। এ বিষয়ে উদ্ধারকারী দল এনডিআরএফ এর তরফে জানানো হয় উদ্ধার কাজে নামছেন তাদের প্রায় 200 জন উদ্ধারকারী। Initially we have deployed 20 personnel, and yesterday and today we are going to deploy 200 personnel, and last night we have sent 35%. Today now we are sending 50 personnel, and afternoon shifting we are sending 50 more personnel. So completely we are deploying 200 plus persons. And Singareni, as you are aware, this is the tunnel works. All our rescue team personnel, they are experienced in working in the underground and emergency situations. So definitely they are expertise in rock cutting and other iron and whatever the hurdles are there to go forward and to locate the personnel. Definitely our team will work for the situation. যত সময় পেরোচ্ছে পরিস্থিতি ততটাই উদ্বেগের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। টানেলের মধ্যে আটকে থাকা 8 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় কিনা এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।